आरजे एजुकेशनल ओडिया को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। कॉलेज रे जुक्त 2 क्लास नेबा बेले पिला माने अनुरोध करथिले तांकर विषय गुडी को पढ़ाई यूट्यूब माध्यम रे छाड़िबा पई, जहा द्वारा से माने विषयटी को बारंबार सुनी भल भाव रे बुझी परिबे। तेनु पिला मानकर कथा रखी समय बाहर करी चेष्टा करबी समस्त विषय पढ़ाई छाड़िबा पई। आजिर आलोचनार प्रसंग स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचित तपस्विनीर पत्र। काव्यटी को आलोचना करने पूर्व कवि संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व, तांकर जीवन कहानी एवं साहित्य संपर्क रे संक्षिप्त रे जानी रखिबा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जे कि आधुनिक ओडिया काव्य जगतर जने यशस्वी शिल्पी थिले। प्रकृति कवि भाव में मध्य तांकर सुख्याति रही, कारण जड़ प्रकृति को मानवीय रूप प्रदान करी चलचंचल कराइबारे से थिले सिद्धहस्त। केते गुड़िए कवितारू तांकर दार्शनिक चिंताधारा मध्य बारी होई पड़े। एक दरिद्र तंतबाय परिवार रे जन्म ग्रहण करी मध्य गंगाधर मेहर जने महान कविर आख्या पाई परिथिले। गंगाधर मेहर ठारू जानिबाकू मिले परिचय एवं सफलता साउंटिबारे धनी किंबा गरीब गुरुत्वपूर्ण नुहे। गुरुत्वपूर्ण हेउछि निजस्व प्रतिभा। गंगाधर मेहर ठारे थिबा असीम काव्य प्रतिभा तांकर बाल्य कालरू जणा पड़िथिला। सेही प्रतिभा बलरे गंगाधर मेहर बाल्य कालरू कविता लेखिबा आरंभ करथिले। ओडिशार पुरातन कवि मानक शैली को आपणाई निजर काव्य कविता गुड़िक से प्रारंभिक समय लेखुले। कवि गंगाधर मेहर एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि तांकर समसामयिक कवि राधानाथ राय सही समय रे पाश्चात्य चिंता चेतना एवं शैली को आपणाई काव्य कविता लेखुला बेले गंगाधर मेहर प्राच्य एवं पुराण आधारित समस्त प्रसंग तथा भारतीय संस्कृति को आधार करी से तांकर काव्य कविता को परिपुष्ट कर जाइछन्ति। एही भली जणे प्रतिभाशाली व्यक्तिंकर जन्म 1862 मसीह रे होइथिला। 1862 मसीहा अगस्ट 9 तारिख श्रावण पूर्णिमा दिन से जन्म होइतिले। तांकर जन्म स्थान हेउछि वर्तमान रो बरगड़ जिला स्थित बरपाली ग्राम, जहाँकि अतीत रे अविभक्त संबलपुर जिल्लार अंतर्गत थिला। 1924 एप्रिल 4 तारिख चैत्र अमावास्या दिन 61 वर्ष बयस रे गंगाधर मेहर इह लीला संवरण करथिले। तांकर रचित काव्य गुड़िक हेउछि इंदुमती, मधुमय, उत्कल लक्ष्मी, कीचक बध, प्रणय वल्लरी, रस रत्नाकर, महिमा, अयोध्या दृश्य, पद्मिनी, तपस्विनी इत्यादि। तांकर कविता मध्य रही भक्ति, अमृतमय, मधुमय, समलाई देवी प्रति, उत्कल भारती प्रति, नर ओ मयूर, वर्षा ऋतु, खद्योत्तर खेद, अंधकार आत्मप्रसाद, सूर्य प्रति दीप, वाक्यवीर और कर्मवीर, तारा सूर्य, परिश्रम, गर्व इत्यादि। ये जो लोकप्रिय कविता गुड़िक तांकर अर्घ्य थाली कविता संकलन में संकलित। तांकर अन्यान्य कविता संकलन मध्य रही भारती भावना, ताकू मध्य बोली थांती धर्मावतार, मातृभूमि इत्यादि। तपस्विनी काव्यर पृष्ठभूमि एहिपरि मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र देवंको राजाभिषेक परे परे माता सती सीतांक चरित्र को नहीं प्रजा मानक मध्य संदेह सृष्टि होइछि। रामचंद्र जड़े प्रजावत्सल राजा थिबारु प्रजा मानकर एही कथा को गुरुत्वर सहित नहीं माता सीता को वाल्मीकि आश्रम रे छाड़िबा पई स्थिर करिसेंति। सती सीता मध्य स्वामी आदेश पालन करिसेंति।
ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତା ଲବ ଓ କୁଶ ନାମକ ଦୁଇଟି ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଆଦର୍ଶବାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା। ସେପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରାଇ ସ୍ୱୟଂ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ବନବାସୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଦିନ ସବୁ କଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନେ ମାତା ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସଭାକୁ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କଣ ନା ପତ୍ନୀ ବିନା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ତାହେଲେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହି କଥା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଏବଂ ସନ୍ଦେହୀ ମନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛି। ପତ୍ରଟିକୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ନାରୀ ଜନ ସୁଲଭ ଈର୍ଷା ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାରୁଣ୍ୟ ଭରା କଣ୍ଠର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏହା ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏହି କବିତାଂଶଟି ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ ରଚିତ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶଂସା ଛଳରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଶରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବତ୍ସଳ ବତ୍ସଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ ଯିଏ କରନ୍ତି। ଧ୍ୱଜ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପତାକା। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଶରଣାଗତକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିଜର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ରୂପକ ପତାକାକୁ ଯିଏ ନିଜର ଶରଣାଗତକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ହାତୀ। ଗଜ ଅର୍ଥ ହାତୀ, ଅଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହାତୀ ହୁଏ ବା ଗଜ ହୁଏ, ତେବେ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ହାତୀର ଅଙ୍କୁଶ କିଏ? ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ଗଜର ବିନାଶକାରୀ। ସେଇ ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶରେ ଆମେ ସେ ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ଗଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଶରଣାଗତକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁର ବିନାଶକାରୀ, ଶରଣାଗତକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଗିରି ଅର୍ଥ କଣ? ଗିରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ସେ ପର୍ବତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ବଜ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଃଖକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ।
जदि आमर दुख पर्वत हुए तेबे रामचंद्र हेउछंती वज्र सदृश सेही वज्र रे अर्थात रामचंद्रଙ୍କ दयारे आमर समस्त दुख रूपक पर्वत नष्ट हो जाए। ए कथा को किए देखंती किए जानती साधारण लोक ए कथा बुझी परिबे नाही। एटा आमे माने देखि परिबा नाही। एहा को किए देखिबे किए बुझिबे जेउ माने विदुष जेउ माने ज्ञानी साधु संत पंडित से माने ही केवल ए दृश्य देखि परिबे। तापर लाइन राज राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे दिन भिखारुणी दुरु नत सिरे बंदे। रामचंद्र देव किए ना सी होउछंती राजा मानंकर राजेश्वर राजा मानंकर राजा पुणी तांको से राजांकर जे ईश्वर राज राजेश्वर से होउछंती स्वयं रामचंद्र देव। सेही राज राजेश्वरंकर पद पद्म द्वୟରେ किए प्रणति जणाउछंती ना दीन भिखारुणी माता सीता। इठी माता सीता निजको दीन भिखारुणी बोली कहिछंती कारण से स्वामी को द्वारा परित्यक्ता से भिखारुणी निजको से भिखारुणी बोली कहउछंती आउ निजर स्वामींकर पादको से पद्म सहित तुलना करुछंती। से कथा से कहउछंती कवि एठी वर्णना करुछंती माता सीता पत्र रे सर्वप्रथमे राज राजेश्वरंकर पद पद्म को अर्थात रामचंद्र देवंकर पद्म रूपक पाद रूपक पद्म को कौन करुछंती से पाद पद्म द्वୟରେ वंदना करुछंती किपरि ना मुंड नुआई नत सिरे अर्थात मुंड नुआई से पूजा करुछंती वंदना जणाउछंती निजर प्रणति जणाउछंती निजर प्रणाम जणाउछंती। परपद को जिबा करिबाको मधुभाषा तिमिर भेदन कातरे कांतारे थाई करे निवेदन। कौन हेची ना माता सीता क्यों उद्देश्य रखी पत्रटी को लेखुचंती से कहउचंती करिबाको मधुभाषा तिमिर भेदन तो मो मध्यरे एक मधुर आशा रूपक अंधकार सृष्टि हेछि। रामचंद्र को नहीं सीतांक मनरे एक संदेह सृष्टि होइछे जे अंधकार जन्मिछि से अंधकार को भेद करिवा पई सीता चाहुचंती। से कहउचंती रामचंद्र को जे मो मनरे जे आशा रूपक अंधकार सृष्टि हेछि से अंधकार को तुमे भेद कर ताकू से संदेह को से अंधकार को दूरीभूत कर कातरे कांतारे थाई करे निवेदन। मु आपण को अनुरोध करुछि कातरे माने विनयर सहित मु जंगल रे कांतारे अर्थ कौन कांतारे शब्द अर्थ कौन ना जंगल रे तले जंगल मध्य रे थाई मु आपण को विनय करुछि आपण को अनुरोध करुछि आपण मोर एही अंधकार को एही मधुर आशा रूपक अंधकार को दूर करंतु। कौन से अंधकार कौन से संदेह तांका भीतर सृष्टि हेछि ना से कहउचंती महाराज महायज्ञे होइछ दीक्षित नव बामा हेउथिब बामांके दीक्षित। सीतांकर संदेह जाय कि केउठी ना रामचंद्र देव जो अश्वमेध यज्ञ जो महायज्ञर आयोजन करिसंती सेटा किपरि से करिवे। सीता तो रहिले जंगल ले स्वयं सीता जे तांकर पत्नी रामचंद्रंकर पत्नी से कांतारे पड़ी के रछंती कांतारे माने जंगल ले से अछंती तेणु महाराज ए रामचंद्र देव किपरि ए महायज्ञर आयोजन करिसंती। तेबे सीतांक मन रे एठी संदेह सृष्टि हेछि बोधे रामचंद्र देव द्वितीय पत्नी ग्रहण करिसंती तेणु से कथा कहउछंती जे हे महाराज तुमे जो महायज्ञ रे दीक्षित हेइछ निश्चित भावरे तुम बाम पाखरे नव बामा तुमर नव विवाहिता पत्नी दीक्षित हेउथुब अर्थात शोभा पाउथुब तुमर बाम पार्श्वरे से नव विवाहित स्त्री तुम बाम पार्श्वरे बसी तुमर शोभा को तुमर परिवेशर शोभा को आहुरी बढ़ाई देउथिब। एठारे बामांके दीक्षित बोली कहा जायछि जे हमर परंपरा अनुसार
ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର କାମ ହେଉ, ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୀତା କହିଛନ୍ତି ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣାବଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ମୁଁ ବି ତୁମର ସେ ଗୁଣାବଳୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେଇ ଯୋଉ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବଧୂକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବ, ତୁମର ପ୍ରଜାମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବେ, ସେଇ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂକୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରୁଥିବ ନା ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣାବଳୀକୁ, ଶହ ଶହ ଗୁଣାବଳୀକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦଉଥିବ। ତୁମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି, ତୁମର ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦଉଥିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂକୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ ଖୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବ, ଆହୁରି ବଢେଇ ଦଉଥିବ, ନାଇଁ? ତୁମର ଆଚରଣକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳୁଥିବ। ତା ସହିତ କଣ କରୁଥିବ ନା ମହାଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ସେଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ଅନେକ ଅନେକ ରତ୍ନ ଧନ ଖୌମ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣାବଳୀକୁ ଦେଖି, ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ତୁମର ସେଇ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।